Serbisyo publiko gikan sa mong lukhan. Sa kanunay DYHP number 1. Kani atro o karon, DYHP lagi haron. Kayong Diyos o ang natawan, mawi akong nilalagaan. Sa kalinawan mga drama o balita, ang DYHP na po na permi. Sa prinsipyo komentaryo, wala panigid. Para sa 72 anibersaryo ng DYHP, DYHP, sa esfordo sa dayo sa inyong mga radyo. Nagulas mga balita, numero 1 sa lahat. Serbisyo publiko gikan sa mong lukhan. Sa kanunay DYHP number 1. Kani atro o karon, DYHP lagi haron. Kayong Diyos o ang natawan, mawi akong nilalagaan. Sa kalinawan mga drama o balita, ang DYHP na po na permi. Sa prinsipyo komentaryo, wala panigid-igan. Patas lang na pagserbisyo. DYHP, Baga, pag Somyuks Advance, maayong mulimpyo ang baga. Mong paspas makapaayo ang kubong. Somyuks Advance, in liquid na. Resolve copied phlegm in as fast as 3 to 5 days when taken 3 times a day. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Somyuks Advance. If symptoms persist, consult your doctor. Solmux Advance, magaling maglinis ng lungs, mabilis magpagaling ng ubo. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya na ay double whitening sa papaya extracts with vitamin B3. Clinically proven yung makaputi in as early as 7 days with regular use. Boom, puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. This is ang Surf Bar. May pack na maganda. Bula, puti, ha! Power pula, power puti. Ang power ng Surf Bars, ang galing-galing. Power pula, power puti. Baret ang gustong-gusto mo, may power galing. Surf Bar, ibang look, same galing. Presyong wais pa rin. Surf Gun. Kung adunay diarrhea, magkulo-kulo, ug mo sakit gyud ang tiyan. Take new Diatabs Advance, a first in the Philippines, nga adunay bagsik nga kombinasyon sa loperamide para mahuman ang diarrhea, ug simeticone para mawala ang sakit sa tiyan. In soft gel capsule, mo nang mas paspas kaysa loperamide lang. With 2 capsules after first loose stool. Unilab yan. Loperamide simeticone is a generic name of Diatabs Advance. If symptoms persist, consult your doctor. This portion is brought to you by Summit Natural Drinking Water. Thirst for more. Ayos lang, basta kasama. Konting Tanduay Light, buo ang kalooban. Tanduay Light, gaan ang tama, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Araw-araw man ang laban, buo ang kalooban. Basta't kasama ang Tanduay Light. Drink responsibly. This time check. Oh no, ganyan kapag feeling hulas. Atasha Mulak here. Stop feeling hulas with new Palmolive Naturals Cool and Fresh. My cooling feeling at long-lasting bango up to 24 hours with regular use. Hirap magpahinga? May mga gamot para dyan, pero relax. Mag-Efficacent Oil. Sa unang amoy at hagod, ramdam ang ginhawa na trusted by all. Unahin ang trusted ginhawa. Unahin ang Efficacent. Methyl salicylate plus menthol plus camphor is a generic name of Efficacent Oil. If symptoms persist, consult your doctor. Efficacent Oil, your trusted ginhawa for rest and relaxation. Best Radio Commentary Program ng 20th Cebu Arts Diocesan Mass Media Awards. Straight to the point! Straight to the point! Ni Attorney Rufil Fernandez Bani.